سلام سلام قاعد عن مسخم كليفت أبز فيديوزي كزارو زدلو نجار بزعبا AI ويكا artificial intelligence كم زفلت أبز فيديوزي artificial intelligence ناي علمنا ويكعنا ودسب تزل على نايفون innovation درجة ناتبع زركب تكنولوجي ስለዚህ ነዚ ቪድዮ እዚ ክልተ ሓሳባት ክዛረብ እየ ማለት እዩ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ጉድኣታት ምጥቃም AI ብጠቕላላ ጉድኣታት ምጥቃም AI እንታይ ይመስል AI ድማ ከመይ ንሃንፅን ኣብ ዝብል እዩ ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ጉድኣታት ምጥቃም AI እና AI كمين هنس مخدنا كما توخوننا بزعبا AI على حد نجار كملينا مالتي AI ويك artificial intelligence بتجنيا دما سرح بالحين نتوالد السواع ترجم نتايو هذا ماشين ويك سخن ماشين كم لك عم ودسب كحسب كمهارن كتجبرن مقبار مالتي زغن ماشين يالله نت ماشين نسو كم ودسب كحسب كمهار كتجبر كخيل كتجورا خلها artificial intelligence يبقى مالتي سلزي كالي بالحي فتير كالها مالتي كمان يوم دسب بالحي وزعي كالي artificial بالحي تفتير له مالتي سلزي بالحي دما أوتوسنا سرح نتقم ولا يكون نبرلنا بالحي لذي artificial intelligence كل عودات سرح يلينا مالتي نت أتمرتي نتقم ولا خلينا حكمنا نتقم ولا خلينا agriculture نتقم ولا خلينا industrial automation نتقم ولا خلينا military عودات نتقم ولا خلينا transportation نتقم ولا كوساست أقول دليل أب كل تطفلتو سرح بوتا artificial intelligence كنتقم ولا خلينا تمالتيو natural يبلن social يبلن engineering يبلن حكيم يبلن أو كله يسرح مالتي سلزي كله أفتي استفعال عودات تسماري زلو سب سلا artificial intelligence نتسر حزمتن artificial intelligence كهنسن كما كتقام كم زلو كفلتن قديتا أيو مالتي سلزي بزعبا ترجم AI زي قبلنا بتخكل كلمة عتي بسفيح النريم سلستنا عينتات AI لونا مالت بملكع عام هنري غلنا بسلستي ميكال نسوق تايو دخم AI وكا نارو AI نا general AI super AI لنا خفلو منا مالتي وتي general مالت ودسب عليه لك عن ودسب أحسب زتقبل زبصم نزفت بقى ودسب كم ودسب لك مالتي سبورياي مالت لا سب لنا نسوه ويقع كابسن العلي كتقبل كحسبن consciousness كابسن العلي consciousness اللون مالتي سزي زيهم كلتي سبورياي نا جنرال اي جنا بتيوري درجة hypothesis درجة سلوا يوم مالتي لذي يتمسك حزن نفلتهم زلنا كلهم AIات وصيت نارو AI يقع دخم AI مالتي دخم AI دمان تاي سرح استوسنة تاسكتو استوسنة تاتكي بذهب كايو داتا تطعيمو تسرح يفتصم لك مالتي لذي نارو AI دخم AI ناتو هالسواء خينو specific task يسرح لنا مالتي سلازي واتيبر اسكع حزين نتقوم لهم زلوا AI applicationات كلهم نارو AI وصيت كوينهم انتهي قدرات ألوهم لك أخم تتقومهم انتهي قدرات ألوهم زبل نتدمع كاتيلنا حنرينا مالتي سلازي قدرات متقام AI أكلت عبيتي كفلنا حنريهم نخلنا تحدث أيوم بطلع متقام AI كم علم كم ودسب انتهي
ችግር ኣለዎ እንታይ ጉዳት ከምፅእ ዝኽእል ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ሓንቲ ዓዲ ካልኦት ዓዲ ዝፈጠርኡ ኤኣይ ኣፕሊኬሽን ወይ ከዓ ናይ ኤኣይ ውፅኢታት ክትጥቀም ከላ እንታይ ዓይነት ኢፌክት ኣለዎ ወይ ከዓ እንታይ ዓይነት ኔጌቲቭ ኢምፓክት ኣለዎ ዝብል ድማ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ክልተ ነጥብታት ክንርኢ ኢና ጉድኣት ማለት እዩ ስለዚ ብጠቕላላ ኤኣይ ምጥቃም እቲ ክህልዎ ዝኽእል ጉድኣት እንታይ እዩ ሎስ ኦፍ ሁማን ኮንትሮል እዩ እቲ ሓደ ሎስ ኦፍ ሁማን ኮንትሮል ክንብል ከለና ኣብዚ ዓለም ዘለዉ ነገራት ኩሎም ካብ ናይ ወዲ ሰብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኾኑ ማለት እዩ ብርግፅ ድኹም ኤኣይ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ቁፅፅር እዩ ዘሎ ጀነራል ኤኣይ ልክዕ ከም ወዲ ሰብ እዩ ያው ተመሳሳሊ እዩ ክኸውን ማለት እዩ ኣብ ሱፐር ኤኣይ ክንከይድ ከለና ግን እቲ ሱፐር ኤኣይ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝፈጥን ልዕሊ ወዲ ሰብ ነገራት ብሓደ ግዜ ክሰርሕ ዝኽእል ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝስከም ልዕሊ ወዲ ሰብ ዝሓስብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ኮንሽስነስ ዓቕሚ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ሓደጋ ብዝጋጠም ንሕና ብዘይንፈልጦ መልክዕ ሓደጋ ከጋጥም ከሎ ወይ ከዓ ባዕሉ እቲ ኤኣይ ብዝሓስቦ መንገዲ ከጥፍአና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ዝለዓለ ናይ ፋይናል ሓደጋ እዩ ክኸውን ዝኽእል እዩ ማለት እዩ እቶም ክሳዕ ሕዚ ኣብዚ ዘለዉ ሰባት እንታይ ይብልዎ ኤኣይ እቲ ናይ ወዲ ሰብ ዝለዓለ ናይ ፈጠራ ውፅኢት ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ከዓ መጥፊኡ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እቲ ካልኣይ ጉድኣት ድማ እንታይ እዩ ኤኣይ ምጥቃም ሃይ ኢነርጂ ኮንሱም ይገብር እዩ ምክንያቱ ላርጅ ሞዴል ኤኣይት ሃይ ኤሌክትሪሲቲ ስለ ዝወስዱ ሃይ ኢነርጂ ኤሌክትሪካል ኢነርጂ ኮንሰምፕሽን የድልየና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ሴክተራት ተቆፂሮም ዝሰርሑ ሰባት ሓይሊ ሰብ ይቕንስ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወዲ ሰብ ስራሕ ስኢኑ ኣብ ገዛ ከፍ ክብል ከሎ ዝረኸቦ ናይ ሜንታል ችግራት ናይ ፀገማት ኣለዉ እዮም ማለት እዩ ካልኣይ ከዓ እንታይ እዩ ናይ ወዲ ሰብ ኣብ ስራሕ እንተዘይውዕሉ ክፈጥሮ ይኽእል ስኪል ክህልዎ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ናይ ወዲ ሰብ ፈጠራ ይኹን ስኪል እናቐነሰ ይኸይድ ማለት እዩ እዚኦም እቶም ዓበይቲ ጉድኣታት ጠቕላላ ኤኣይ ብምጥቃምና ክኾኑ ከለዉ እቲ ካልኣይ ነጥቢ ድማ ሓንቲ ዓዲ ናይ ካልኣይ ዓዲ ኤኣይ ክትጥቀም ከላ ነቶም ኮመን ዝኾኑ ችግራት ተወሰኽቲ እንታይ ከጋጥምዋ ይኽእሉ እዩ ዝብል ነጥቢ እቲ ሓደ እንታይ እዩ ናይ ካልኣይ ዓዲ ኤኣይ ክትጥቀም ከለኻ እቲ ኤኣይ ንሱ ብቶም ናይ ባዕሎም ዳታ ትሬን ዝተገብረ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ከባቢና ዘሎ ኢንቫይሮንመንት ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ፓራሜትራት ኣብቲ ከባቢና ዘሎ ቫርያብላት ምስቲ ንሶም ዝጥቀምሉ ማዕረ ስለ ዘይኮነ ናይ ኣውትፑት ኣኩሬሲ ወይ ከዓ ፐርፎርማንስ ናይቲ ቴክኖሎጂ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ካልኣይ እንታይ እዩ ኢኮኖሚክ ዲፐንደንስ ኣብኡ ኢኮኖሚና እውን ኣብተን ዓድታት ቶታሊ ዲፐንድ ንኸውን ማለት እዩ ሳሳይ ከዓ እንታይ እዩ ናሽናል ዳታ ወይ ከዓ ሴኩሪቲ ሎስ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ከዓ ናሽናል ሴኩሪቲና ኣብ ሓደጋ ክወድቕ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ዝኾነ ድርጅት ይኹን ናይ ዓዲ ይኹን ዳታ ኢዝሊ ክውሰድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ዊክ ኤኣይ ኢና ንጥቀም ዘለና እስካዕ ሕዚ እቲ ዊክ ኤኣይ ክንጥቀም ከለና ብዳታ እዩ ትሬን ዝግበር ዳታ ሂብናዮ ይሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ዳታና እዩ ሒዙ ኣውትፑትና ጀነሬት ክገብረና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ዳታ ሊኬጅ ከጋጥም ይኽእል እዩ ስለዚ ናሽናል ሴኩሪቲ ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብጠቕላላ እውን ናይ ኢኮኖሚ ውድቀት እውን ከጋጥመና ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኦም ኩሎም እቶም
ጉድኣታትና ኤአይ ካብ ኮኑ ሓንቲ ዓዲ ናይ ባዕላ ኤአይ ክትሃንፅ ኣብ ሕድሕድ ስራሕታ ሰብ ዝሰርሐቶም ኤአይት ኣሳልጦ ስርሓ ንክተካይድ ኤአይ ክትፈልጥን ናይ ባዕላ ኤአይ ዲዛይን ክትገብርን ግድን ትኸውን ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኤአይ ንቅናቄ የድልየና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ድሕሪ ሕጂ ነዚ ቪድዮ እንተተመቺኩም ሼር ግበሩ፣ ፎሎ ግበሩ፣ ኮፕሊንግ ግበሩ። ካብ ድሕሪ ሕዚ ኤአይ ከመይ ንሃንፅ ኤአይ ከመይ ጌርና ዲዛይን ንገብር ኣብ ዝብል ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኤአይ ምጥቃም ጥራሕ እንተይኮነስ ኤአይ ምህናፅ እውን ክንፈልጥን ክንገብሮን ዝግባእ ነገር ስለዝኾነ ማለት እዩ። ይቀኒየለይ ካሊእ መዓልቲ ኤአይ ከመይ ከም ንሃንፅ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ክንርኢ ስለዝኾነ ፎሎው ዘይገበርኩም ኩልኩም ሰባት ፎሎው ግበሩና። ኣብ ዩቲዩብ ድማ በዚ ባዮ ናይዚ ቲክቶክ ባዮ ኣትኹም ክትረኽቡ ትኽእሉ።